Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Aris Channel 28 dalam rangka kita lanjut di spot ini. Buat yang menjalankan ibadah puasa, semoga sehat selalu. Guys, strike pertama guys. Strike pertama guys. Alhamdulillah. Semoga aneh guys. Mudah-mudahan masih ada cintanya. Oke guys. Alhamdulillah guys, yang kedua lumayan. Buat dibakar-bakar lagi guys. Alhamdulillah guys. Tarikan. Alhamdulillah. Lumayan sudah layak goreng guys. Sore lagi guys. Alhamdulillah guys, lumayan guys, 4 jari guys. Aduh guys, alhamdulillah lumayan sudah pakai lempar jauh-jauh guys. Hasilnya ya alhamdulillah ice strike guys. Alhamdulillah guys, goreng lagi guys. Alhamdulillah guys, ada lagi cintanya guys. Lumayan guys. Oh juga guys, belum satunya guys, ada lagi guys. Langsung dua guys. Lumayan ya, gini lah ya goreng guys, satunya masih kecil. Oke guys, like guys. Alhamdulillah guys, layak goreng lagi guys. Ikannya banyak guys, lumayan guys. Narik terus guys sampai pegel guys. Umpannya nih guys, pakai udang kecil guys. Ini umpannya guys, segini lumayan nih dapatnya guys. Oke guys, dua guys. Alhamdulillah guys, bersamaan lagi berdua. Lumayan guys, alhamdulillah. Aduh guys, dapat anaknya guys, kasihan banget. Ini kita lepas guys ya. Alhamdulillah guys, ada cintanya. Alhamdulillah ada cintanya satu. Ada cintanya guys. Alhamdulillah. Aduh guys, ada cintanya guys. Udah lepas duluan guys. Cintanya guys, alhamdulillah. Alhamdulillah guys, ada cintanya lagi guys. Alhamdulillah guys, cintanya guys. Alhamdulillah guys, ada cintanya lagi guys. Jangan nyangkut sayang. Alhamdulillah guys, ada cintanya lagi guys. Alhamdulillah, mantap. Oke guys, alhamdulillah guys. Sayangku, alhamdulillah. Lumayan guys, adiknya cintanya. Lumayan ya guys. Kita lanjut. Alhamdulillah guys, masih banyak cintanya guys. Lepas guys. Oke guys, alhamdulillah guys. Strike guys, lumayan guys, merah ekornya guys. Guys, sepertinya ini strike penutupan kayaknya guys. Oke bosku, cukup sampai di sini mancingnya karena sebentar lagi mau buka puasa guys. Alhamdulillah.
guys, hasilnya guys, lumayan guys, ada tintanya guys, lumayan ya guys, alhamdulillah, lumayan buat dibakar-bakar lagi nanti. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.